pesos Today we are lang. reviewing affordable Code fashion to, items. code to, code to. Sa meron, wait ka lang. 149 mga madam. Soft tie. Medium to large. Soft tie mga madam, medium to large. Ganda ng kulay, mint green. Pa-code ako 7. Code 7, 149. Pa-code 7, 149 pesos. Ayan mga madam. Code 7, 149. Zim, SSD, 149. SSD. May pa-voucher yan. Shhh. Toktik ka. Nakakuha ka ba? Nakakuha ka ba, Shin? Next, so, try mo mag-add to cart. $249, mga madami. Hala, na jong pala Itechi, wow. Uy, maganda to. Gusto niyo suot ko? Maganda to eh. Oh. Wait lang ha. Ayan, small to mga madam, small. Ay, taray. O, pag ganyan siya mga madam ha. Small size. Ayan, 3-in-1 yan mga madam. Pa-code ako dito ng 25. 249, pa-code 25. Small size. Code 25. Code ako 25. 249 pesos. Small. Taray ni Sin. 249 no SSD. Maganda na naman mine mo. 349. Paldo na si Sir. Sin SSD. 249. Alis na ba ako? Alis na. Oo nga eh. Naman nandito? Wala. Wala. Wala ako nun. Wait lang. Yes na to, Sin. SSD. Ganda niyan, madam. Mag-check out ka na. Sige, ikaw bahala. Ikaw lang naman nabubudol. Budol na budol si Sin. Para bang ano, ang dami niyang outing. Ang daming outing ni Sin. Outing. Small size. Ayan. Smacking niya na pa, tube. Pa-code ako 25. Ayan. Small size. Code 25, code 25, 179. Pa-code 25, code 25, 179 pesos. Small lang size. Wali. Uy, ang continue. Ayan. Share the live, mga madam. Share the live. Ay. Mara yours na, 179 SSD. Purple ka mga madam ko. Mara SSD. 179 pesos. Alego. Alego Mara. Yours na yan, Madam Mara. Ayan, Madam Mara SSD. Mag-comment ka ng SSD. Next. Ayan. Next. So, ay, meron tayo nung kaninang green song, Ayan. Yung green song natin, may blue song. Ay. Kabog Itachi, very malaki. XL. XL. XL, XL. Pa-code 0. 249, code 0 XL. Kagaya nung kanina, ha. Code 0, code 0. XL ang size. Sa manikin, 229, 479. 350k tap-tap. Huwag ayaw nyo mag-tap-tap. Hoy, 350k tap-tap na yan, mga madam. Parehas na yan. Ang sakit ng tiyan ko. Ay, ang ganda, medium. Ayan. Medium size, medium. Apakaganda, orange. 249, pa-code 0. Ganda niyan. Mga madam. One piece. Thank you.
Code 0, medium size. Thank you sa mga nag-check out. 249 na. Code 0. Waligi 0. Ah, 129 medium. 129 lang. Ah, 129 medium. Pa-code 36. Pa-code 36. Pa-code 36. 129. Medium size. Yours na, madam. Ayun tayo pandesal. Ah, faithful yours na. 129 pesos. Faithful heart. Ah, next na to. Yours na to, madam. Ah, 149, madam. Soft Itachi wa o medium. Tie-dye. Carry ng small na, madam, ha. 149 pa, code 1. Code 1. Code 1. Code 1. Pa-code 1. Pa-code 1. Pa-code 1. 149. Code 1. Ayan, share the live. 189 extra small, oh. Extra small, 189. Ayan, medium yon, carry ng small, maliit lang siya, madam. Pa-code 38 dito. Code 38, mga madam. 189 extra small. Pa-code 38. Next one. Next. Mga madam, large. Ay. 199 lang to. Medium to large. Medium to large. 3-in-1 nga ni. 199. Pa-code ako 39. Code 39, 199. Medium to large. Pa-code 39. Pa-code ako 39. Ayan, medium to large, mga madam, ha. Medium to large. Sa likod, 229, 479.